1 فٹ اپ اینڈ 1 فٹ ڈاؤن. چلو چلو کوئی بات نہیں، وہ بھی اچھا ہے. وہ دوپٹہ کس کے کمر کے گرد باندھ لیتی. چلو لک میٹی، وہ نعرہ لگاتی اور سب کی سب گلی کے دروازوں، کھمبوں، پیڑوں کے پیچھے چھپنے لگتی اور کسی دیوار کے کونے سے لگے اس کا دل دھڑک دھڑک کے گلے میں آتا تھا اور کانوں میں سیٹیوں سے بجنے لگتی. وہ کس کو ڈھونڈے گی؟ عین توقع کے مطابق وہ سب کو ان دیکھتی آنکھوں سے دیکھتی. بالآخر اس کو آنکھ پکڑتی. چھو! وہ سب کچھ چاہتے ہوئے بھی ایک دم اچھل جاتی اور وہ ہاتھوں میں ہاتھ لیے ساری گلی میں بھاگتی پھرتی. اب وہ دونوں ہوتی ایک ساتھ اور باقی سب الگ ہو جاتی. سوری کا ہاتھ مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے ہوتا اور اس کا یہ ہاتھ سخت ہوتا، کھردرا، محنتی، جس کی ایک انگلی میں پیتل کا چھلا چھپتا اور اس کے چپکے چپکے بالوں اور چیکٹ پراندے میں سے سرسوں کے تیل کی بو آتی اور ہنسی تو سفید دانتوں کے گردا گرد دنداسے کا گہرا بھورا رنگ پھیلا ہوتا، بالکل اس شکردان کی طرح. پھر وہ سب کے سب سیڑھیوں پہ بیٹھ جاتی کہ اس وقت شام گزر چکتی اور اب رات کی صدائیں گلی میں اڑتی پھرتی. لوگ دروازے کھڑکھڑاتے، سائیکلیں اور چارپائیاں اندر کرتے، کوئی کھڑکی کھلتی، کوئی بند ہوتی اور انہیں معلوم ہوتا کہ ابھی ان کا نام پکارا جائے گا اور سب کو اس گلی کو چھوڑ کر اٹھ جانا ہوگا. ایک ہی پکار، چپ چاپ، سر جھکائے، بغیر کسی حجت کے یہ نام پکارا جانا اٹل ہے. پچھاڑتے ڈالو. سوری پھر سب سے کہتی اور یہ شام کا آخری کھیل ہوتا اور سب کے جسم تھکن سے اور دل اداسی سے بوچھل ہوتے اور ایک لمبی رات سامنے پڑی ہوتی. آر ٹانگا پار ٹانگا. اختری ایسی بوچھل پہلی کہتی کہ اس کی آوازوں میں پھٹک پھٹک کر سر ٹکرا کر رہ جاتی اور اس کی بوجھ وہ دونوں باقی کے لمبے بھر میں یک زبان بتاتی، جو اس کی سمجھ میں کبھی نہ آتی کہ اس نے کبھی کنواں نہ دیکھا تھا. پانی سے بھرا شاداب نیچا گہرا کنواں، نہ خالی سوکھا کنواں، نہ ہی وہ گونجے. تب زوری وہ آخری بچھارت ڈالتی کہ جس کے بعد اور کوئی بچھارت نہ آتی، کہ دراصل اس کے بعد کوئی بچھارت تھی ہی نہیں جو آتی. وہ کوئی بچھارت کی سیاہ چادر جھٹکے کے ساتھ تمام زمین و آسمان پر ڈال دیتی اور خود ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس سیڑھی پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی. چینے کا پیالہ ٹوٹ گیا، کوئی جوڑن والا نہیں، سرکاروں جندرے وچ گئی، کوئی کھولن والا نہیں. اس کا سر ایک دم خالی خولی ادھر ادھر گھومنے لگتا اور اسی اداسی کی اباکی اس کے گلے میں آن پھنستی اور گلی میں چلنے والے اکا دکا لوگ اور منڈیروں پر منڈلاتی بھٹکتی آوازیں سب ساکت ہو جاتی، رک جاتی، ٹھہر جاتی ایک سیاہ چادر تلے. پھر گھر کی کھڑکی سے آواز بھاری پتھر کی طرح اس کے قدموں میں آ کرتی. زوری اور تمام در و دیوار پکارتے، زوری اور زوری، چلو چلو. اس پکار پہ وہ سب کی سب لبیک کہتی اور پروین اور اختری اپنے اپنے گھروں کی راہ لیتی. زوری وہ تنگ زینہ چڑھنے لگتی اور اس کے پیچھے قدم وہ، یہاں تک کہ زد بتی کی روشنی سے بھرے صحن میں وہ جا پہنچتی اور وہاں سامنے چولہے کے پاس برتنوں کا ڈھیر اور راکھ بھرا پیالہ زوری کے منتظر ہوتے اور بڑی اماں اور بڑے ابا اس بڑے اونچے موٹے رنگین پایوں والے پلنگ پہ بیٹھے ہوتے. بڑی اماں کے ہاتھ میں خلال ہوتا اور بڑے ابا لوئی کی بکل مارے حقے کی نئے منہ میں گڑگڑاتے، کھسر کھسر. زوری کے محنتی ہاتھ پتیلوں پر راکھ گھستے اور وہ اسی خوف میں رہتی کہ ابھی اس کا وہ پیتل کا چھلا پتیلے کے ساتھ رگڑ کھا جائے گا اور جسم میں سرسرا جانے والی آواز آئے گی. اس انتظام میں بڑے ابا کی بکل میں دبے سو جاتی. تو جب اس کے ابا سے پوچھا گیا تو اس نے حسب دستور ماتھے پر ایک موٹی سی تیوری ڈالی اور سر کو جھٹک دیا اور حقہ اٹھا کر باہر جل دیا. مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ کیا کہے گا. اس نے کبھی عاشق اولاد کو اولاد سمجھا ہو تو جب نہ. بڑی اماں نے بھننا کے کہا، بس کر دو جی ہاں، بن ماں کی ہے، میں کب تک اس کی دیکھا بھالی کروں گی. اور گرمیوں کی انہی چھٹیوں میں زوری نے گیٹے کھیلنے سے ہاتھ اٹھا لیا اور شہدود کے درختوں پر چڑھنا بند کیا، کیونکہ اس کی شادی لمبوتھرے چہرے اور بھورے بالوں والے ایک شخص سے ہو رہی تھی کہ اس کی گردن پتلی سی اور لمبی تھی اور وہ جب بولتا تھا تو اس کی آواز بمشکل
गले से निकलती थी और गर्दन की रगें फूल फूल के फटने को आती थीं और छोटी छोटी तेज आंखें बाहर को उबल पड़ती थी। सोहरी बहुत खूबसूरत हो गई थी। अम्मा के साथ लगी रात दिन कपड़ों पर गोटा सितारे टांगती। फिर एक दिन 3-4 टांगों में बैठे कुछ लोग आए, सुर्ख कपड़े पहने। सोहरी खुद अपने पाँव चलती उनके साथ रुखसत हो गई और बड़ी अम्मा और अम्मा दोनों ने सुख का सांस लिया कि वो उसकी जिम्मेदारी से आज़ाद हुई, छट गई सब। अब उनका क्या वास्ता इससे, और उसके बाप का भी उससे कोई वास्ता न था। उसकी माँ भी इससे कोई वास्ता ना था कि मिट्टी तले दबी खाफिज होती थी। फिर से जब अब वो आई तो एक अनदेखी उड़ान दोनों के दरमियान थी। उसने उसको दूर से देखा और ना पहचान पाया कि वही जोहरी है जो गिट्टे खेलती थी और दरख्तों पे से शहतूत कराती थी और अचानक उसको आन पकड़ती थी। चुप थी, सियानी हो गई थी और अम्मा के साथ ज़्यादा बातें करती थी और उन देखती आंखों से जब उसकी जानिब देखती थी और कुछ देर बाद आंसू उसकी आंखों में उबल कर रुखसारों पर बह निकलते थे। बीबी, अब तुम्हारा वही घर है, शाबाश, दिल छोटा नहीं करते, अम्मा ने खुर मशीन चलाते हुए कहा। और जोहरी ने हसरत से उस घर के दर दीवार पर नज़र की। फिर वो अपने दुपट्टे को सहलाने लगी, मगर उसकी आंखों के आंसू न छुपे। अब वो उसके आंसू देख कर फ़ौरन दरवाजे के पीछे छुप गई कि किसी को खबर ना हो कि उसने ये आंसू देखे हैं। कम से कम जोहरी न जाने कि कभी दिन आंसुओं की शहादत में ना पकड़ी जाए। दूसरे कमरे में लंबूते चेहरे भूरे बालों वाला शख्स बैठा था। उसके साथ 3-4 और बड़े अब्बा दरमियान में बैठे थे। सब बढ़ चढ़ के बोल रहे थे। तब बड़े अब्बा ने उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और वो दरवाजे के पास खड़ी अंदर की ऊंची ऊंची गरजती बरसती आवाज़ें सुनती रही। मगर अम्मा ने जोहरी को वो स्याह रेशमी को बुरका बना दिया और दूसरे कमरे से उसका आदमी आया, बोला, चल भी चल। फिर ज़रा रुका और बोला, और क्या बताऊं भाभी जी, एक तो उसके पास बैठता हूँ तो जैसे उसको गोली लगती है। उसने गले की रगें फैलाई। ना ऐसे जहरी, पता है फरिश्ते लानत करते हैं तमाम रात। ये भी फरिश्तों की कितनी चाहती थी कि जोहरी ही को लानत करते थे। उसकी समझ में ये बात कतई नहीं आई। और जोहरी एक मातूब मालूम चीज़ है। स्याह बुरके में लिपटी चली गई और कुछ ऐसे बाद उसके घर से की तरफ से एक छोटा सा लड़का दौड़ा आया। अम्मा से कहा, जोहरी बीमार है बहुत, आपको याद करती, जाओ इसे मिलाओ। और उसके बाप ने एक मोटी सी शक्ल माथे पर डाली हुक्का बुगल में डाल कर घर से निकल गया। उसने शहदूद के दरख्तों और गले के खंभों से कहा, जोहरी बीमार है बहुत, तुमको याद करती है। मगर साहब खामोश खड़े रहे साके। तो उसने पाँव में रुलते पत्थरों से कहा, जोहरी बीमार है बहुत, तुमको याद करती है। मगर सब पड़े मुँह तका किए। फिर कई मरतबा हवाएं और दवाओं की खुशबुएं और रंग बदले और कई मरतबा दलाल में लिहाफ बिछे, इनके दौड़े उधड़ गए और फिर उनमें धुनी हुई बादलों की सी रुई डाल के डोरे डाले गए हो। अम्मा छड़ी मार के रुइयों को लिहाफों में बराबर करते रही। अब वो महज किनारे में बैठ कर मुँह ना देखती, बल्कि एक बड़ी नोकदार सुई उसके हाथ में भी थमा देती और टांका छोटा और सीधा रखने की हिदायत करते हुए उसको भी काम में लगा देती। और सब के सब भूल चुके थे कि जोहरी कहाँ और कैसी है। तब एक ऐसी रात में ऐसे ही पानी जी तोड़ के बरसा और दरवाज़ों के शीशों खिड़कियों साथ सर टपकता रहा। वो गरजने वाला उसकी खूबियाँ पढ़ता था कि भाई यकदम सन्नाटा हो गया। भीगी तारीख हवाएं थम गईं, जैसे कोई रो धो के खुद ही चुप हो जाए कि कोई उसको चुप ना कराए और वह मैली हथेलियों साथ आंसू खुश करके खुद ही चुप हो जाए। चुनाचे फीकी धूप चढ़े। फिर एक औरत जोहरी के घर की जानब दौड़ी चली आई, सर का बुरका उतारे बगैर बोली, बहुत बीमार है सोहरा, बदनसीब, किसी के कहने पर खांसी बुखार रोकने को मिट्टी का तेल पी लिया है और अब खून उलट रही है, खून कढ़ाइयाँ भर गई हैं बीबी जी। वो दरवाजे के पीछे खड़ी सुनती थी और उसने चाहा कि कानों उंगलियाँ ठोसे कि इंसाफ के दिन उसको शहादत में ना पकड़ा जाए, मगर उसकी उंगलियाँ अपनी जगह पर पत्थर बनी साकत रह गईं। अम्मा ने एक ठंडी हवा भरी और उसके बाप को पुकारा, जो बाहर गेट पर ज़मीन पर अकड़ूं बैठा हुक्का गुड़गुड़ाता था। मामा, ओ मामा।
مگر وہ حقہ بکر میں تاپ کر چل دیا، اور اماں ایک اور آہ بھر کے پاؤں پھر چاول چننے لگیں، اور شام ڈھلے ماتوب اور مرو زہری کی جانب سے آخری ہرکارہ آیا کہ جو اس نے خود نہیں بھجوایا تھا۔ اوہ بیوقوف، تو کیا ریسرچ کر رہی ہے؟ اچانک امتیاز ہاتھ میں ریکٹ ہاتھ آیا اور چینی کے پیالے کے قریب اکڑ بیٹھی تھی مگر اب کھڑ گئی۔ اس طرح جائیں گی یہ؟ امتیاز نے جھک کر کہا، اور پھر پاؤں سے دھیرے سے ٹھوکر ماری پیارے کو۔ ناشتہ کا وقت ہو گیا، دیر کرائے گی سب کو۔ ٹھوکر پر وہ رزق سے چپکی مخلوق، حقیر ماتوب مخلوق، ایک بھگدڑ میں پڑ گئی۔ وہ اپنی کائنات کے کناروں تک بھاگ اٹھی، اس نفسا نفسی کے عالم میں ایک دوسرے سے ٹکراتی، ایک دوسرے کو رونتی کہ چاہتی تھی کہ اس کائنات کے دوسرے کناروں تک پہنچ جائے، کہ ان تمام امکانات سے نکل کے کسی حصار میں جا بیٹھے، کہ آج کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھا رہا تھا۔ او ایڈیٹ! اس پیالے کو کھڑا کر، زور سے یوں۔ امتیاز بری طرح جھلا رہا تھا۔ اس طرح اس نے پیالہ اٹھا کر زمین کے ساتھ کھڑکھڑایا۔ وہ کھڑکھڑانے والی، تم کیا جانتے ہو وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ بلند کو پست اور پست کو بلند کر ڈالنے والی، کوڑ ڈالنے والی ماتوب امتحان میں ڈالی گئی مخلوق اندھا دھند بھاگ رہی تھی، اور اس پیالے کے کناروں سے نکل جانے کی دھن میں تھی کہ پیالے میں دراڑ پڑ گئی، ایک دو نہیں بہت سی، اور وہ الگ الگ ٹکڑوں میں بکھر گیا، مٹی بن گیا، اور مٹی تنہا رہ گئی، اور مخلوق جا چکی تھی۔ کہیں اس کا نام و نشان نہ تھا، اور نقشِ پا بھی نہیں، نہ ہی کوئی اس کی آہٹ سنائی دیتی تھی۔